دیکھیے کہ آج کل شادی ہے, بیاہ ہے, ہر چیز میں دیکھیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما جا رہا ہے. لگتا ہے آپ کو کہ مسلمان, یہ مسلمان جن کا عقیدہ باس بادل موت پر ہے, لگتا ہے کہ ان لوگ باس بادل موت والے لوگ ہیں. لگتا ہے آپ کو کہ کیا نام ہے یہ حساب کا خوف رکھتے ہیں. یہاں حساب کا خوف رکھنے والا تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے گا. ان کی کوالٹی, ان کی پہچان تو یہ ہے. ورنہ آج دیکھیے, آج حالات دیکھیے, حالات کیسے ہیں. شادی ہے, بیاہ ہے, پیسے خرچ کر کے گناہ کما رہے ہیں. یہ دنیا کی پہلی قوم ہے, دنیا کی مسلمان ایک ایسی قوم ہے. آئی بات سمجھ میں کہ پیسہ پھینک کر گناہ کما رہا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. کیا پیسہ پھینک کر گناہ کما رہا ہے. یہ ہے عقل مندی. ہماری عقل مندی کی انتہا تو دیکھیے, ہم کتنے عقل مند ہیں کہ پیسہ پھینک کر گناہ کما رہے ہیں. اللہ اکبر. کیسے آپ سوچو گے کہ پیسہ پھینک کر ہم گناہ کیسے کما رہے ہیں؟ تو بتائیے, شادی بیاہ میں بینڈ پارٹی یا ڈھول تاشا جو بجواتے ہیں کتنا پیسہ لیتا ہے؟ فری میں آتا ہے, فری میں آتا ہے. ایمانداری کے ساتھ بتائیے, اچھا خاصا پیسہ چارج کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ پیسہ پھینکتے ہو اور کیا کرتے ہو, کیا کماتے ہو؟ گناہ کما رہے ہو. بتائیے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, میں نہیں کہہ رہا, قرآن شریف ہے. اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, جب میں کچھ تمہیں دوں, میں تمہیں عطا کروں, میری توجہ ہو تم پر, میرا فضل ہو تم پر, میرا کرم ہو تم پر, تو تم میرا شکریہ ادا کرو. فلیعبدوا, تو عبادت کرو. کس طریقے سے عبادت کرو؟ تو مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعے آپ کو سکھا دیا. انا اعطیناک الکوثر, اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا, جہاں بھر کی بھلائیاں عطا کیا ہے. فصلی لربک وانحر, اب آئیے نماز پڑھیے, سجدہ ہو جائیے. تو اللہ جب کچھ دے, اللہ عطا کرے تو شکریہ ادا کرو. شکریہ کس طرح ادا کی جاتی ہے؟ نماز پڑھ کر ادا کی جاتی ہے, اللہ کی عبادت کر کے ادا کی جاتی ہے, اللہ کی فرمانبرداری کر کے اللہ کا شکریہ ادا ہوتا ہے. مگر آج حالات یہ ہے, آج حالات یہ ہے کہ جب آپ پر اللہ کا احسان ہوتا ہے, اب غریب ہے, پریشان ہے, اب امام صاحب کو پکڑتے ہیں دعا کے لیے, کبھی مولانا صاحب کو پکڑتے ہیں بھائی دعا کر دو, فلاں کو پکڑتے ہیں کہ دعا کر دو, میں دکان کی تلاش میں ہوں دکان مل جائے, فلاں کی تلاش میں ہو کہ نوکری مل جائے. کبھی امام سے دعا کرواتے ہیں, کبھی ابھی عالم سے دعا کرتے ہیں, کبھی فلاں سے دعا کرواتے ہیں کہ فلاں جگہ میں نے ٹرائی کیا ہے, ویکینسی خالی ہے, میں نے فارم بھرا, دعا کر دو میری نوکری لگ جائے, نوکری لگ جائے. غریب ہو, روزگار نہیں ہے, تو اللہ سے دعا کروا, لوگوں سے دعا کرواتے پھرتے ہو, اے اللہ میری نوکری لگ جائے, اے اللہ یہ ہو جائے. اللہ اکبر. جب اللہ کرم فرماتا ہے, آپ کے لیے دکان کا انتظام ہو جاتا ہے, اللہ احسان فرماتا ہے, آپ کے لیے نوکری لگ جاتی ہے, اللہ کا فضل جو تم پر آتا ہے, تو تم کو سب سے پہلے تم نماز کو چھوڑتے ہو. اب نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اللہ اکبر. اب نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, اب مسجد جانے کا ٹائم نہیں ہے. ارے غریب تھے تو امام یاد آتا تھا, غریب تھے تو مولانا یاد آتا تھا, غریب تھے تو نہ جانے کون کون یاد آتا تھا دعائیں کروانے کے لیے. اب جب تم پر اللہ کا فضل آیا, کرم آیا, اب اللہ کو یاد نہیں کرنا, اب نمازیں بھول گئے, اب امام یاد نہیں آ رہے, اب مسجد یاد نہیں آ رہا. اللہ اکبر. اللہ تو فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, ارے تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور دوں گا تجھے, اور دوں گا تجھے. مگر آپ نے کیا کیا؟ جب اللہ نے دیا تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہی چھوڑ دیا, گناہوں میں لگ گئے, گناہوں میں لگ گئے. اللہ اکبر. جب بیٹی کے لیے یہاں کتنے لوگ باپ موجود ہوں گے, جب بیٹی جوان ہو جاتی ہے تو ماں باپ فکر مند ہو جاتے ہیں, فکر مند ہو جاتے ہیں, رشتے ڈھونڈتے ہیں. اگر رشتہ نہیں آتا ہے یا کہیں سے آتا ہے ٹوٹ جاتا ہے تو دوسروں سے کہتے پھرتے ہیں دعا کرنا میری بیٹی جوان ہو رہی ہے, میری بیٹی کے لیے مناسب سا کوئی رشتہ آ جائے, رشتہ آ جائے. اب بیٹے والے بھی پھرتے رہتے ہیں کہ کوئی اچھی بہو مل جائے, کوئی اچھی بہو مل جائے. بیٹی والے الگ پھر رہے ہیں, بیٹا والا الگ پھر رہا ہے, اور مل جائے. کبھی امام صاحب سے کہتے, کبھی ان کو کہتے, کبھی ان کو کہتے ہیں.
जब अल्लाह के रहमत की बरसात होती है, अल्लाह करम फरमाता है, अल्लाह फज़्ल फरमाता है कि बेटी के लिए मुनासिब सा रिश्ता मिल जाता है, अब बेटे के लिए अच्छी सी बहू मिल जाती है। जब फज़्ल होता है अल्लाह करम का, जब अल्लाह का करम बरसता है, अल्लाह का एहसान होता है, तो बजाय अल्लाह का शुक्रिया अदा करो इबादत करके, तुम और न जाने गुनाहों में मुनव्विस होकर अल्लाह का और गुनाह शुरू कर देते हो, और गुनाहना शुरू कर देते हो। बजाय कि अल्लाह ने तुम्हारी बेटी के लिए बेहतरीन रिश्ते का इंतजाम फरमा दिया, बेटे के लिए अच्छी बहू का इंतजाम फरमा दिया, तो होना क्या चाहिए? फलियाबुदू, इबादत करो, अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, सजदारेक हो जाओ, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। मगर हम और हराम काम करके और गुर्राना शुरू कर देते हैं, और गुर्राना शुरू कर देते हैं। यही वजह है मुसलमानों, आप देख लो, हर 20 घर, हर 50 घर में कम से कम 5 लड़की ऐसी मिल जाएगी जिसका या तो शौहर नहीं आ रहा है, या तो शौहर ने तलाक दे दिया है, या तो कुछ हो गया है, खत्म मामला। 6 महीना नहीं होती है वही बेटी घर में, 6 महीना नहीं होता है, बहू भाग जा रही है, बहू भाग जा रही है। अरे मियाँ, एक दिन ढोल बजाया था तूने अल्लाह की नाशुक्री में, तेरे घर अब रोज ढोल बज रहा है, रोज ढोल बज रहा है। तुम्हें एहसास नहीं है मुसलमानों। बताइए मुसलमान, आप अपने अक्ल का जायजा लीजिए, अपने अक्ल के बारे में सोचिए, आपकी अक्ल कैसी है। देखिए, नमाज पढ़ने जाते हो, बात आ गई है तो सुनिए, वक्त हो जाएगा तो इशारा कर दीजिएगा। नमाज वक्त हो गया है, लीजिए खत्म करता हूं। नमाज पढ़ने जाते हैं, नमाज जुमा की नमाज पढ़ने जाते हैं, ईमानदारी के साथ बताइए क्या करके जाते हैं? जुमा की नमाज आप पढ़ने जाते हैं, क्या करके जाते हैं? गुस्ल करके जाते हैं, वजू करके जाते हैं, तब अल्लाह की इबादत करते हैं। नमाज के पहले वजू करते हैं, नमाज से पहले गुस्ल करके अपने तन को पाक करते हैं, साफ करते हैं, सुथरा करते हैं, फिर अल्लाह की इबादत करते हैं। ऐ मुसलमानों, निकाह क्या है? निकाह क्या है? निकाह भी तो इबादत ही है, मेरे नबी की सुन्नत है, और मेरा नबी फरमाता है, और मेरे नबी फरमाते हैं, निकाह मिन सुन्नती, निकाह तो मेरी सुन्नत है। और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अहब्ब सुन्नती फकत अहब्बनी, अरे जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। हकीकत में क्या नाम, उसने मुझे महबूब बना लिया, मुझसे मोहब्बत की। तो निकाह क्या है? मेरे नबी की सुन्नत है, और नबी की सुन्नत है। निकाह क्या है? इबादत है। निकाह क्या बोलिए? इबादत है। नमाज भी इबादत। बताइए, नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो वजू करके जा रहे हैं, गुस्ल करके जा रहे हैं, अल्लाह अकबर। यहाँ निकाह भी तो इबादत है, निकाह भी कीजिए, अपने निगाहों को पाक करके कीजिए, हाथों को सुथरा करके कीजिए, और क्या अल्लाह के फरमाबरदारी के ताबीज़ से खुद को नहला लीजिए, उसके बाद निकाह के जोड़े में बंधिए, उसके बाद निकाह कीजिए। तो इबादत को इबादत करके कीजिए। मगर आज होता क्या है? आज उल्टी गंगा बह रही है। निकाह इबादत है, एक निकाह निकाह बिल ईजाब वल कबूल, दो गवाहों की मौजूदगी में इजाब और कबूल का नाम निकाह है। एक वक्त हो गया निकाह, 1 मिनट में निकाह हो जाता है। 1 मिनट के निकाह के लिए 3 दिन से हम गुनाहों में मुब्तला होते हैं। 3 दिन से 7 दिन से कभी जगह मना रहे हैं, कभी माजा की शक्ल में गुनाह करते हैं, कभी जगह की शक्ल में गुनाह करते हैं, कभी बारात जाने में गुनाह करते हैं, कभी वली यानी एक निकाह से पहले भी गुनाह, निकाह के बाद भी गुनाह। निकाह के पहले भी गुनाहों में रहते हैं, निकाह के बाद भी गुनाह में रहते हैं। फिर कहते हैं इमाम साहब जब निकाह हो जाता है तो 7 दिन से गुनाह में मुब्तला। अब सारे इमाम साहब दुआ करते हैं, अल्लाह इन जोड़ी को सलामत रखना। अल्लाह अकबर। अब कहते हैं इमाम साहब दुआ कर दो। है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे कौन सा तोहफा तुम रब की बारगाह में पेश कर रहे हो? जो 7 दिन से क्या नाम रब जगह के नाम पर और ना जाने कौन कौन से खुराफात के नाम पर जो गुनाह किए वो पेश कर रहे हो रब की बारगाह में, किस वसीले से तेरी दुआ होगी? अल्लाह अकबर। बताइए जरा,
एक निकाह, 1 मिनट का निकाह, 1 मिनट के निकाह के लिए 7 दिन, 8 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 7 दिन से आप क्या करते हैं? गुनाहों में मुब्तला रहते हैं। अब जाके आखिर में निकाह का, अल्लाह इन दोनों में बरकत दे दे, अल्लाह इनकी जोड़ी को ऐसी बना दे, वैसी बना दे, अल्लाह अकबर। अब पूरा गुनाह करके आपको लगता है कि ये दुआ कबूल होती होगी? अगर दुआ कबूल होती है तो 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद तलाक की नौबत क्यों आती है? बताइए क्यों आती है? पूछिए, यहाँ कुछ बूढ़े लोग मौजूद हैं, इनसे पूछिए, हाजी साहब की बिला से। आज से 50 साल पहले क्या ये तलाक का लफ्ज जल्दी सुनते थे? इत्तेफाक से सुनने में आता था कि फला जगह तलाक हो गई, ना जल्दी तलाक का लफ्ज। आज आइए, हर मुफ्ती के पास हर हफ्ते न जाने कितने सब फतवे आते हैं सिर्फ तलाक के। मोहल्ले का जायजा लीजिए, गांव इलाकों का जायजा लीजिए, हर घर में तलाक मौजूद है। हर घर में कभी हलाला हो रहा, कभी तलाक हो रहा, कभी ये हो रहा, कभी केस है, कभी कुछ है। किसकी बरकत है? जो निकाह से पहले, इबादत से पहले 7 दिन जो किए हो, 5 दिन, उनकी की नहुसत है। मगर आप समझे तब तो, एहसास करें तब तो। अरे एहसास होगा तब सब समझ में आएगा, वरना बात शायद कहते अरे करने दो डांस, अरे बैंड बाजा बजाने दो, अरे पहली बार शादी कौन सा रोज रोज होता है, बच्चों की ख्वाहिश है, बच्चों कह रहे करने दो। अल्लाह अकबर, मरोगे तो ये बच्चों के काम आएंगे। जिस बेटे के चक्कर में तुमने इजाजत दे दी, वो बेटा तुम्हारे कब्र पर दफनाने के बाद दोबारा नजर नहीं आएगा जनाब। दफनाने के बाद दोबारा नजर नहीं आएगा वो बच्चा। तुम उस बच्चे के चक्कर में आखिरत बर्बाद कर रहे हो, उन बच्चों के चक्कर में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों होश में आया।